रैपो न्यूज़ के नाजरीन, व्यूअर्स, ये देखिए आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के ख़िलाफ़ जमीयत उलमा हिंद मगरबी बंगाल का एक अजीम शान जलसा हो रहा है। बहुत बड़ा जलसा, बहुत बड़ा मीटिंग हो रहा है। ये नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़, उसकी काबीना और पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ जो इन लोगों ने बिल पास किया है, एक्ट की शक्ल जो इख्तियार कर गया, कानून की शक्ल, जिसमें यह है कि वक्फ बाय यूज़र्स को ख़त्म कर दिया गया है। यानी बहुत सालों से, चाहे वो 50 साल हो या 20 साल हो या 100 साल हो, जहाँ इबादत होती है, मस्जिद में नमाज होती है, या कब्रिस्तान में लोग दफन किए जाते हैं, या फिर क्या कहते हैं आपको, इसके अलावा मदरसा, जो मदरसा है 100 साल का, 50 साल का, 20 साल का, तो वो सब में इनका मुसलमानों का हक छीन लिया गया। कहा जा गया कि इस एक्ट कानून के तहत कि आप अपना मदरसा का, मस्जिद का और ये कब्रिस्तान का या खानका का जो भी आपका वक्फ का जायदाद है, उसका कागज़ दिखाओ। कागज़ तो खुद नरेंद्र मोदी का नहीं है, अमित शाह का नहीं है, तो ये लोग कागज़ कैसे बेचारे दिखाएंगे? तो ऐसी सूरत में ये लोग उसको कब्जा कर लेंगे। कब्जा करने के लिए पहले ये तो था कि झगड़ा अगर होता था कि वक्फ का, तो वक्फ बोर्ड से ये करता था फैसला, और उसका वक्फ बोर्ड की एक ट्रिब्यूनल थी, ट्रिब्यूनल फैसला करता था। इसके बाद अगर वो नहीं होता था तो हाई कोर्ट में मामला जाता था। लेकिन अभी सभी को खत्म कर दिया गया है, ट्रिब्यूनल को खत्म कर दिया गया है, वक्फ बोर्ड के इख्तियारात को, पावर्स को खत्म कर दिया गया है, और सिर्फ कलेक्टर को ये इख्तियार दिया गया है। यानी जो डिस्ट्रिक्ट का रहेगा, जिला का अधिकारी जो रहेगा, सबसे बड़ा अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसको ये इख्तियार दिया गया है। तो वो आपको सरकार का आदमी है, तो वो सरकार के लिए आपको क्या कहते हैं फैसला करेगा। तो इस तरीके का काला कानून से, कानून के खिलाफ जमीयत उलमा हिंद मगरबी बंगाल ने, जिसकी क़यादत मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी कर रहे हैं, उनकी रहनुमाई में ये जमीयत उलमा हिंद के लोग और तमाम मुसलमान, चाहे वो अहले बंगला हो, बंगला बोलने वाले हो, या उर्दू बोलने वाले हो, तेलुगु या हिंदी, सभी लोग इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट। अभी मेटाडोर में आया हूँ, तो देखिए मेटाडोर के ऊपर में सारे लोग हैं। देखिए कितना मेटाडोर है, मदरसा वाले, मस्जिद वाले सब जा रहे हैं। हम लोग बंगाल से आए हैं, 24 परगना, शेरपुर, मदरसा रहमानिया कुरानिया काफिजुल उलूम से। हम मोदी जो काला कानून हम पर जारी करना चाहते हैं, मदरसे के खिलाफ, मस्जिद के खिलाफ, और जो बिल हम पर ला रहे हैं, ये हम नहीं मानते हैं। उनके एहतजाज में हम लोग आए हैं। हमारा मदरसा और मस्जिद और कब्रिस्तान और दरगाह, जो वक्त हमारी जायदाद है, वो सब कब्जा करना चाहते हैं, सरकार हड़पना चाहते हैं, बीजेपी सरकार, तो हमें नहीं चाहते हैं। इसीलिए हम इस बिल को बातिल करने के लिए, इस काला कानून को बातिल करने के लिए हम कलकत्ता रामलीला मैदान में आए हैं। हम सब लोग, आप सारे लोग देख रहे हैं, यहाँ जितने मुसलमान हैं और बहुत गैर मुस्लिम भी हमारी तरफ है, वो भी चाहते हैं कि ये कानून बातिल हो जाए, ये कानून लागू ना करे सरकार, लोग नहीं चाहते हैं। इसीलिए हम आज अपने दिल और जान लेकर, सब कुछ कुर्बान करके यहाँ गाड़ी लेकर, लोग आप देख रहे हैं, इतने सारे लोग सब आए हैं रामलीला मैदान पे, हमारे बिल ताकि बातिल हो सके। और हम दुआ भी कर रहे हैं अल्लाह से कि हमारे बिल बातिल हो जाए, क्योंकि ये हमारे जो वक्त संपत्ति है, वक्त जो जायदाद है, ये सब हमारे बाप दादों ने हम पर देकर गए हैं, हम इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। और आज हम पर सरकार कब्जा करना चाहते हैं, जो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। इसलिए हम इस बीजेपी के बिल के खिलाफ लड़ने के लिए आए हैं, इस बिल को बातिल करने के लिए आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रैपो न्यूज़। तमाम लोगों से गुजारिश है, आप अंदर आ जाइए। प्रधानमंत्री साहेब संगे আমার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহেব প্ল্যান করছে যে ভারতবর্ষের এই সংসদের এই অঞ্চলের এলাকা যাতে তোমার দাদা বলুন, তোমার দাদা বলুন, তোমার দাদা বলুন, ইউটিউব জন্য আমি ফেসবুক আজকে সেই যে এসেছে ये फेसबुक हमारे रक्षा करते हैं। मेरा चैनल
এখানে রাখো নিউজ আমরা জানি ভারতবর্ষের 60 থেকে 70 লাখ মানুষ পাকিস্তানের ধার ধারে না, फेसबुक में मेरा বাংলাদেশের ধার ধারে না, তারা এখানে আছে এবং তারা তাদের অধিকার রক্ষা করতে হবে। আমাদের আপনাদের কাছে একটা প্রসঙ্গ আমি জানিয়ে দিই, কয়েকদিন আগে 3টে কৃষি কানুন নিয়ে এসেছিলেন। আমার শিখ বন্ধুরা এখানে উপস্থিত আছেন, সারা বছর ধরে আন্দোলন করে এই নরেন্দ্র মোদীকে বাধ্য করতে আইনটা বাতিল করতে, আইন বাতিল করতে। আর আমরা 30 কোটি মানুষ আছে ভারতবর্ষে, এখন আমরা কি বাধ্য করতে পারবো না? এই আইনটা আমাদের বাধ্য করতে হবে। সংবিধানে রক্ষা করার জন্য সুপ্রিম কোর্ট আছে। ठीक चलता সমস্ত দল আপনার শুনে আনন্দিত হবে। সমস্ত দল একটা, ওই দুটো চারটে দালাল ছাড়া সমস্ত দল একটা হয়ে 238টা ভোট দিয়ে করেছে। তা সত্ত্বেও তারা পাস করেছে। সেই জন্য সঙ্গে সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টে দরখাস্ত হয়েছে 12খানা। তার এমনভাবে 16 তারিখে আপনারা জানতে পারবেন সুপ্রিম কোর্ট কি রায় দিল। তা না দিলে আমার শিখ বন্ধুরা যেমন কৃষি আইন বাতিল করেছে, তেমনি আমাদের এলাকা আইন বাতিল করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। আরো বৃহত্তর আন্দোলন করে তুলতে হবে। এবার আমি যে কথা আসলে যে কথা বলার দরকার, আমার জনাব সিদ্দিকুল্লাহ সাহেব আমাকে কয়েকদিন ধরে বলছে যে কোন ভাবে আমরা 1 কোটি মানুষের স্বাক্ষর আদায় করে নেব। আমরা কয়েকদিন ধরে ভেবে দুটো জিনিস মনে রাখতে হবে, বাঙালি মুসলমান, বাঙালি হিন্দু সবাই মাছ ভাত মাংস খায়। এবং গত পরশু দিনে দিল্লিতে এখানে আমার হিন্দু বাঙালি হিন্দু রাস্তায় সিরাজ চিত্তরঞ্জন দাস সেখানে মাছের দোকান বন্ধ করেছে। কে? এই বিজেপি সরকার, এই নরেন্দ্র মোদী সরকার বন্ধ করার চেষ্টা করেছে। দিল্লির বাঙালিরা আজকে খাচ্ছে। সমস্ত বাঙালি হিন্দু এবং মুসলমান যেখানে আছে এটা লক্ষ লক্ষ হাজার পৃথিবীর মানুষ দেখবে, এদের সুযোগ দাও। সারা পৃথিবীতে লোক দেখছে ওয়াকফ আইনের পরে পশ্চিমবাংলার কলকাতার মানুষের রক্ত টকবক করে ফুটছে, এটা দেশ দেখছে। একটু মনে করে শুনতে হবে। এখানে আমরা যারা এসেছি অনেকেই মাদ্রাসায় পড়াশোনা করছি, অনেকেই মাদ্রাসায় মডারেজ আছেন, প্রফেসর আছেন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছেন। প্রত্যেকটা জায়গায় সঙ্গে রবীন্দ্র জয়ন্তী আসছে, নতুন জয়ন্তী আসছে, বিবেকানন্দের জন্মদিন আসছে। আমরা সেই জিনিসটা আমাদের মাদ্রাসায় পালন করি। আজকে হিন্দু ভাইরা বুঝতে পারে যে না, এরা বাঙালি জাতিকে সম্মান করে দেয় না, একসঙ্গে থাকতে বাধ্য করে দেওয়া। এইটা আমরা এখন থেকে জান করি। হাজার হাজার মানুষ আমার কাছে দাঁড়িয়ে আমার হ্যাঁ মুসলমানদের তাদের কামড় দেওয়া জায়গা হবে না, তাদের নামাজ পড়া জায়গা হবে না, তাদের বেঁচে যাওয়ার অধিকারটা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এবং সবচেয়ে সৌভাগ্যের কথা যে পশ্চিমবাংলা এনআরসি আইন লাগু হতে দেওয়া হয়নি এবং সেখানে আমার সাহেব এবং বর্তমান সরকারের অনেকখানি অবদান আছে যে এরা এই আইনটা লাগু করতে দেয়নি।
আপনাদের সামনে এই ফর্ম যাবে, আপনারা সই করবেন। সবাই অপেক্ষা করুন। এখানে নাম লিখবেন, গ্রামের নাম লিখবেন, অ্যাড্রেস, জেলা লিখবেন, ডান দিকে সই করবেন। বাংলা, ইংরেজি যেটাই মনে হবে, উর্দু ও भी हम फार्म भेज रहे हैं, আপনারা সই করবেন। আমি যে খবর পাচ্ছি, পাক সার্কাস, ধর্মতলা, রাজাবাজার, মল্লিক বাজার পা ফেলার জায়গা নেই এবং অনেকে আন্দোলন করছেন, আসতে পারেনি, মনে দুঃখ হচ্ছে। আমি বলবো শান্তিপূর্ণ ভাবে করলে আমাদের সমস্যা নেই। গরম গরম কিছু করবেন না, মাথা ঠান্ডা থাকলে অনেক কাজ করব, আর গরম গরম হলে ঘন্টা দেড় পরে ক্লান্ত হয়ে যেতে হবে। এই প্রোগ্রাম করতে 5 লক্ষ টাকা খরচ। কত বললাম? আপনাদের বাদ দিয়ে, আপনার মানে আপনাদের গাড়ি যা খরচ করেছেন সেটা বাদ দিয়ে, তাহলে একটা প্রোগ্রামে কম হলো 2 কোটি টাকা খরচ। বাংলার গরিব আমরা প্রমাণ করে দিয়েছি, ওয়াকাফ বাঁচাতে 2 কোটি নয় 200 কোটিও খরচ করতে পারবেন। আমরা 15টা দান বক্স করেছি, বিসমিল্লাহ বলে ওখানে ফেলবে। কি করে? হ্যাঁ, বিসমিল্লাহ বলবো। नरेंद्र मोदी के पास भेजेंगे, उन्हीं के खिलाफ दस्तूर को बचाने के लिए, और ये कानून रद्दी के टोकरे में डाल दो। তোমরা ফেরত নাও, বাতিল করো। পায়ে দাঁড়িয়ে বাগদাদার কবরস্থানকে ইনশাআল্লাহ রক্ষা করব। মারামারি এখন নয়, হবে মনে হচ্ছে, সেটা সময় হয়নি, আগে কাগজে কলমে হয়ে যায়। এতে যদি স্রোত আটকাবে, তা না হলে ইস্পাত না ইস্পাত হবে না। কারণ সম্পত্তি আমার, বাগদাদার কবরস্থান আমাদের, ঈদগাহ আমাদের। কেউ ভুল করলে তাকে শাস্তি দাও, কেউ যদি দুর্নীতি করে তাকে শাস্তি দাও। আমরা কি দোষ করেছি? ভারতবর্ষের মানুষ কেটে পয়সা পাবে, ভাগ পাবে? তো তাহলে এগুলো আমাদের প্রয়োজন। आज का ये रामलीला मैदान का तारीखी इजलास इंशाअल्लाह काला कानून को मुस्तरद करवाएगा। इंशाअल्लाह हमारी तारीख रही है, हमने शुरू से इंसाफ को बढ़ावा दिया है और जुल्म की मुखालफत की है। मौलाना रियासत अली जफर साहब ने बहुत जबरदस्त लिखा है कि 100 बार सवारा है हमने इस मुल्क के गेसुए बरहम को, ये अहले जिनो बदलाएंगे क्या हमने दिया है आलम को। आज मुसलमानों के प्रॉपर्टी को, उनकी जायदाद को नाजायज तरीके से कब्जा करने की नापाक कोशिश हो रही है। लेकिन आप ये दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ये मुसलमानों की भलाई है। वसीम बरेलवी ने कहा है, हम बताएं तो बताने की जरूरत क्या है, किसको मालूम नहीं आपकी नीयत क्या है। अपने बाजार के औकात को संभालो पहले, बाद में पूछना मुझसे हमारी कीमत क्या है। हम तो पूरी दुनिया को राह दिखाते हैं, हम खामोश रहते हैं, लेकिन जब हम पर जुल्म होता है और दुनिया पर जुल्म होता है, तो यही वो जमीयत उलमा हिंद और इसके सिपहसालार माजी में उस ताकत को भारत से भगाया था
कानून को नहीं मानते हैं, आप इस कानून को वापस लीजिए और जमीयत-उल-उलमा हिंद पूरे हिंदुस्तान के इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं। इस बिल की मुखालफत पार्लियामेंट में 232 नंबर पार्लियामेंट ने की है और हम लोगों ने शुरू से मुखालफत की है। लिहाजा हमारा मुतालबा है कि इस बिल को वापस लिया जाए और इंशाअल्लाह कलकत्ता के रामलीला मैदान से लेकर के दिल्ली के रामलीला मैदान तक हम पहुंचेंगे और पार्लियामेंट को भी हिला करके रख देंगे इंशाअल्लाह ताला। नारे तकबीर, नारे तकबीर। वक्फ बिल वापस लो, वक्फ बिल वापस लो, वक्फ बिल वापस लो, काला कानून वापस लो। जमीयत-उल-उलमा हिंद, जमीयत-उल-उलमा हिंद, मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी, मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी, नारे तकबीर, नारे तकबीर। याद रखिए ये आवाज हमारी सिर्फ बंगाल तक नहीं बल्कि पार्लियामेंट तक पहुंचेगी इंशाअल्लाह। और ये तो इब्तिदा हुआ है, अगर हमें तुम छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। बहुत जबरदस्त लिखा है, किसी ने कहा हम जुल्म करेंगे न कभी जुल्म सहेंगे, इंसाफ की लड़ाई अभी और लड़ेंगे, कानून के दस्तूर को तोड़ेंगे नहीं हम, छेड़ोगे अगर हमको तो छोड़ेंगे नहीं। আপনারা শুনলেন। এখন আমাদের এখানে অতিথি এসছেন খ্রিস্ট ধর্মের প্রতিনিধি আপনার ফাদার কি নাম আপনার? সঞ্জীব। আপনারা আসেন, আমরা এক জায়গায় দাঁড়াব সবাই। आप थोड़ा सा खड़े हो जाइए, हाथ में हाथ मिलाएंगे। আপনারা দাঁড়ান। খ্রিস্ট ধর্মের প্রতিনিধি এসছেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের প্রতিনিধি এসছেন। এটা একটা ঐতিহাসিক পর্ব। এখানে বেরেলি ভাইরা আছেন, আহলে হাদিস ভাইরা আছেন, এছাড়া অমুসলিম হিন্দু বন্ধুরা আছেন, খ্রিস্টান আছেন, আমরা আছি। হিন্দু মুসলিম শিখ ইসাই, হিন্দু মুসলিম শিখ ইসাই ওয়াকফের কালা কানুন বাতিল করো, ওয়াকফের কালা কানুন বাতিল করো, ওয়াকফের কালা কানুন বাতিল করো। বসে যান। এখন আপনাদের সামনে ইন্দ্রপ্রীত সিং, যিনি আপনার শিখ সমাজের ভালো একজন প্রতিনিধি, আমি তাকে রিকোয়েস্ট করবো आप कब वक्त में जितना हो सके, ठीक है? देखिए, वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंच पर उपस्थित मुस्लिम समाज के धार्मिक और सियासी भाइयों और आप सभी, हम सब यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं, तो सबसे पहले उसी पर बोले वाकफ बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, वाकफ बिल वापस लो, वापस लो। आप सभी को पता है ये जो हिंदुस्तान की सरकार है, जो अभी मौजूदा सरकार है, वो कभी हम सब धर्म के बसिंदे, हम सब धर्म के लोग, हम सब धर्मों के एक साथ होकर के बैठ करके मिलाना नहीं चाहते, मिलकर रहना नहीं चाहते। वो हमेशा ये चाहते हैं, आपने कभी सुना था पहले हिंदू मुस्लिम या सिख या ईसाई एक वक्त, लेकिन जब से ये सरकार आई है तब से क्या हो रहा है? यही हो रहा है
पटना साहिब का गुरुद्वारा उसमें आंदोलन करने कर रहे हैं। देखिए अगर मिल करके रहेंगे तो ही जीतेंगे। किसानी जब मोर्चा था तब क्या हुआ? किसानों ने कोई दंगे कोई हिंसा नहीं की, उन्होंने शांतिपूर्वक बैठ करके अपना धरना दिया, अपनी हकों को मनाया और जीते भी। ऐसे में आप सभी भाइयों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी जो बहनें हैं, घर की औरतें हैं, उनको भी रास्ते में आना होगा। जब हम हमारे सिद्धियों जी हमारे सीनियर बोलेंगे उसी हिसाब से करेंगे। हमारे किसान जब भाई धरने बैठे थे तो हमारी सिख महिलाओं ने किसानी की, खेतों में हल चलाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने हम सबको हिम्मत दी कि आप लड़ो में बैठ करके घर परिवार बिजनेस खेती हम चलाएंगे। उसी तरह से सभी को मिलकर के वो हमें ज्यादा से ज्यादा वक्त चलाना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन से 10 दिन से 1 महीने में सरकार मारने वाली नहीं है। सालों साल और हमें ये धरने लगाने पड़े, रोज मुजाहरे करने पड़े, अगर दिल्ली भी जाना पड़े तो हम सब मिलकर चलेंगे, আপনারা আমরা এই কাগজ পাঠাচ্ছি সই করা, আমাদের কর্মীরা যাবে, একটা দুটো করে নেবেন। সই করাটা বড় কাজ, এটা আইনগত। আমি শুরু করতে দিচ্ছি ইংরেজিতে মেমোরান্ডাম, বাংলাতে স্মারকলিপি বা দরখাস্ত। আইন করার পরে এটা প্রত্যাবর্তন বা বাতিল করা যায় কি না, বোঝা গেল? এই যাই করা যায় কিনা তার একটা খতিয়ান আমি আপনাদের দিচ্ছি। মোদী সরকার আসার পরে এই 2014 থেকে 26, 2014 থেকে 16 1159টি আইন রদ করেছে। মিডিয়াকেও বলছি, सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार अपने दौर में 14 और 16 तक 2 साल में 1159 আইন রদ করেছে। তার খতিয়ান আমার কাছে। ওয়াকাফ আইন আপনি রদ করুন, বোঝা গেল না? গেল না? হাত করে বলুন ওয়াকাফ আইন রদ করুন, জোরে ওয়াকাফ আইন রদ করুন। কারণ 2 বছরে 1159 কে করেছে? ছাত্র। এটা যদি করতে পারেন, একটি কমিউনিটির সম্পত্তি কেড়ে নেবে কি মগের মুলুক নাকি? হবে? হবে না? আপনি আইন ফেরত নেন, পারলে আপনার ক্যাবিনেট করে পার্লামেন্টে আনুন। আপনারও তো পদ দেখিয়েছে। আমার কাছে একেবারে সে অ্যাক্টের নামগুলো আছে। বুঝতে পারলেন না? পারলেন না? মানে मरकजी हुकूमत रिपील के सिलसिले में 2014-16 2 साल में 1159 कानून को रद्द किया। आईन तैरी করে রদ করা যায় না? যায় না? যায়। এটা তারা বলি, অতএব এটা তাদেরকে রদ করতে হবে। আমরা ভারতীয় প্রায় 180-90 বছর গোলাম ছিলাম। লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ দিয়েছে। মুসলমান, হিন্দু ভাই, সরদারজি ভাই সবাই, জমিয়ত উলামা এবং আলিমরা 1857 সালে ওই ঢাকা থেকে পেশাওয়ার পর্যন্ত 52,000 মাওলানাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। মুখস্থ করে নেবে কত? বিজেপির আরএসএসকে ফাঁসিতে ঝুলেনি, ব্রিটিশের তেল মাখিয়েছে, দালালি করেছে, এমপি পাবলিক জনগণের বিরুদ্ধে ব্রিটিশকে মাথায় করে রেখেছে। দালাল, ব্রিটিশের দালালেরা। এদের অবদান নেই, আমাদের অবদান আছে।
রদ না হচ্ছে আন্দোলন ইনশাআল্লাহ আমরা চালিয়ে যাব। 1920 সালে মোহনদাস করমচাঁদের হাতে 1 লক্ষ টাকা জমিয়ে দিয়েছিল মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত স্বাধীন হবে বলে। আমাদের দেশ। আর আমরা ভারতের সংবিধান মেনেছি। পাকিস্তান বাংলাদেশ আমাদের দেশ নয়, দুবাই কুয়েত আমেরিকা আমাদের দেশ নয়। আমরা ভারতীয়, মূল্য এই মাটিতে আমরা যাব। দেশ প্রেম শেখাতে হবে না। অনুরোধ জানাবো, সময় অনেক হয়েছে, আপনারা এই কাগজ আমরা দিচ্ছি, এই কাগজ নেবেন, সই করে করে পাঠাবেন। এই কাগজ দিতে গেছো, আসো। जैसे होगा अगर वो गलत करेंगे तो हम भी उन्हें दिखाएंगे कि हम कौन है। আপনাদের সামনে খ্রিস্টান প্রতিনিধি আমার ভাই, তিনি বক্তব্য রাখতেন, সময় খুব কম, এগুলো করে বলছে। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। এখানে গান আছে, ইন্ডিয়ান ফ্ল্যাগ আছে, দেখাবে ইন্ডিয়ান ফ্ল্যাগ। আজকে ইন্ডিয়ান ফ্ল্যাগ সমস্যার মধ্যে আছে। বন্ধু শুনুন, আজকে ইন্ডিয়ান ফ্ল্যাগ সমস্যার মধ্যে আছে। আগামী দিনে এটা কিন্তু পুরোটাই গেরুয়া হতে চলেছে। বর্তমান ভারতবর্ষের যে সিচুয়েশন এবং কেন্দ্রীয় সরকার যা করতে চাইছে, তারা করতে চাইছে, আপনারা বিভিন্ন জায়গায় ব্যানার দেখবেন, উল্টো পাল্টা উস্কানিমূলক কথাবার্তা, উল্টো পাল্টা কথা, যেটা শুধু হিন্দুদের জন্য। এটা খুব দুঃখজনক, কারণ ভারতবর্ষ হচ্ছে সমগ্র মানুষের। ভারতবর্ষ হচ্ছে হিন্দুদের যেমন, খ্রিস্টানদের যেমন, মুসলিমদের যেমন, শিখদের যেমন, বুদ্ধিস্টদের যেমন, জৈনদের যেমন, সর্ব জাতির সর্ব ধর্মের লোক। আজকে শিখ হয়ে এসছে, এরা বলে না যে ভারতবর্ষকে আমরা শিখিজম করাবো, সব ভারতীয়কে আমরা শিখ করবো, এরা বলে না। জেনিজমের জন্ম আমাদের ভারতবর্ষে, জেনিভারের লোক বলে না যে আমরা সকলকে জৈন করে দেবো। আচ্ছা, বুদ্ধিস্টের জন্ম আমাদের ভারতবর্ষে, তারা বলতে পারে না যে চলো আমরা সকলকে বুদ্ধিস্ট করে দিই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা স্লোগান শুনতে পাই। আজকে বন্ধুগণ, আজকে ওয়াকফ বোর্ড নিয়ে আমরা কথা বলছি, এবং ওয়াকফ বোর্ডের সাথে সাথে তারা খ্রিস্টানদের জমি দখল করার ধান্দায় আছে। অলরেডি তারা চক্রান্ত করে ছাপিয়েও ফেলেছে। রোমান ক্যাথলিক, প্রটেস্ট্যান্ট, যত খ্রিস্টান যাদের প্রপার্টি আছে সেগুলো আত্মসাৎ করার জন্য। এটা দুঃখজনক। তার সাথে সাথে যত বুদ্ধিস্টদের প্রপার্টি আছে সেইগুলোকে কবজা করার জন্য, যত শিখদের প্রপার্টি আছে সেইগুলো কবজা করার জন্য। আজকে আমরা দেখতে পাই দেশের মধ্যে যারা চুরি করে ভাগ করে দিচ্ছে, তাদেরকে মোদী সরকার কিছু বলছে না। চুরি করে নিয়ে চলে যাচ্ছে, তাদের সঙ্গে সেটিং করে চলে যাচ্ছে। কিন্তু এই গরিবদের প্রপার্টি, এই গরিবদের আওয়াজ, এই গরিবদের হক তারা ছিনার জন্য রেডি হচ্ছে। এটা দুঃখজনক। 2026 আমরা দেখিয়ে দেবো আমাদের পশ্চিমবাংলাতে আমরা কি করতে পারি। 2026 আমরা দেখিয়ে দেবো যে বাংলার মাটিতে বাংলার মানুষরা, বাংলার মাটির বোনরা কি করতে পারে, আমরা দেখিয়ে দেবো। আজকে সিদ্দিকুল্লাহ সাহেবের জন্য আমরা বিশেষ ধন্যবাদ। আমি মনে করি সবাই আজকে এখানে উপস্থিত হয়নি, আমাদের আরো লোক আছে সারা পশ্চিমবঙ্গে। সারা পশ্চিমবঙ্গে আমাদের আওয়াজ উঠবে। আমরা প্রত্যেকটা মুসলমান ভাইদের সঙ্গে আমরা আছি, থাকবো। আগামী দিনে প্রত্যেকটা লড়াইয়ের সাথে কাজ মিলিয়ে আমরা এগিয়ে যাবো। এবং আমাদের যে মূল ধর্ম, সেটা হচ্ছে আমরা সত্যের পক্ষে থাকবো। আমরা সত্যের পক্ষে থাকবো। আমরা কোনো ভুল কাজ করবো না। আমরা প্রত্যেকটা হিন্দু ভাই বোনদের স্নেহ করবো, রেসপেক্ট করবো এবং সম্মান করবো, ভালোবাসবো। কিন্তু যারা এদেরকে উস্কাচ্ছে, তাদের যদি কিছু করার থাকে আমরা অবশ্যই আইনি পদক্ষেপ নেবো। তারা যদি কিছু ভুল কাজ করে, আমরা সকলে জানি কারা করছে। সাধারণ মানুষ কিছু করে না। সাধারণ মানুষকে কখনো আপনারা কিছু বলবেন না। যারা করে আপনারা জানেন। আমরা প্রয়োজন করলে তাদের বিরুদ্ধে আমরা পদক্ষেপ নেব, নিচ্ছি। যেমন আজকে আমরা প্রত্যেকে সাইন করেছি, আগামী দিনে আমরা লড়াই বৃহত্তর করতে হবে। এই বলে আমি শেষ করছি। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।
তিনি জোর করে আল্লাহর সম্পত্তি কেমন দখল নেবেন? কথা হচ্ছে আল্লাহর সম্পত্তি, আমরা আল্লাহর সম্পত্তি নিয়ে কিছুতে আমরা মোদির হাতে তুলে দেবো, মানুষের হাতে তুলে দেবো না। একটা ভালো যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বলছেন, তাকে একটা অনুষ্ঠান বলেছেন যে আপনারা আমার উপর ভরসা রাখুন, পশ্চিম বাংলায় আমি সম্পত্তিতে আমরা বলি যদি আমরা আপনার উপর ভরসা রাখছি, কিন্তু আপনি কথা রাখবেন পশ্চিম বাংলায় যেন পড়ে। আর এরা ইসলাম দেশে মুসলিম দেশে মিশরে আছে আমরা বিভিন্ন হিন্দুস্তান থেকে হারিয়ে যায়। তাই আমরা বলবো আমরা দিয়েছে যে আপনারা চান আপনার সম্পত্তি রয়েছে, কিন্তু আমাদের হাতে থাকুক, আমাদের মুসলিমদের হাতে থাকুক। আমি আপনাদের শান্ত থাকুন, শান্তির সঙ্গে কাজ করুন, আইন মেনে কাজ করুন, পুলিশকে সহযোগিতা করুন। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার ছোট বক্তব্য এখানে मैं दिल की गहराइयों से आली जनाब इज्जत महाब मौलाना सिद्दीकुल्ला चौधरी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने वक्त की नजाकत को महसूस करते हुए उन्होंने बरवक्त सदाए एहतजाज बुलंद किया और हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाकर इस जम्मी कफीर को यहाँ जमा किया है। और ये मसला देवबंदी भाइयों का या सल्फी भाइयों का या शियों का, ये सिर्फ बरेलियों का नहीं है, बल्कि बहसियत मुसलमान तमाम मकातिब फिक्र के मुसलमानों की मस्जिदों, मदरसों, कब्रिस्तानों और वक्फ के इमलाक को दरपेश है। इसलिए हम सब लोगों को मुश्तरका तौर पर मिलजुल कर हुकूमत के जालिमाना कानून के खिलाफ इंशाअल्लाह इक़दाम करना है। जब हम मिलजुल कर हुकूमत के इस जालिमाना कानून के खिलाफ इक़दाम करेंगे तो इंशाअल्लाह देर सवेर जरूर हमारी मेहनत रंग लाएगी और कुछ न कुछ बेहतरी का सामान जरूर होगा। आपने देखा होगा हमारे किसान भाइयों ने लगभग 14 महीनों तक कुर्बानियां दी, स्ट्रगल किया और उन्होंने धरना और एहतजाज का मुजाहरा किया, तब जाकर उन्हें उनकी मेहनत का सिला मिला और हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर हुई। तो हम एक दो जलसों के जरिए नहीं बल्कि हमें भी मुद्दत तक स्ट्रगल करना होगा, रैलियों और धरनों के जरिए हमें एहतजाज दर्ज कराना होगा और सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। जब हम हर महाज और हर मैदान पर हम डटकर हुकूमत के मामला का मुहासबा करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद हमें जरूर हासिल होगी और अल्लाह की मदद से इंशाअल्लाह हम कामयाब रहेंगे। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे तकबीर। वक्त बिल वापस ले
এইসব সমাবেশ থেকে তিনিও সন্তুষ্ট। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য বিধানসভায় আমি একটা আপনার মোশের তথা প্রস্তাব এনেছি, আমার রাজ্যে ওয়াকফ আইন আমি বলবৎ হতে দেব না বলেছেন। তো এই কারণে আমাদের খিদে, আমাদের জ্বালা, আমাদেরকে আন্দোলন না করলে অবস্থাটা সঠিক জায়গায় পৌঁছাবে। বুঝতে পারলেন না? পারলেন না? পশ্চিমবাংলার মাধ্যমে যেটা হচ্ছে, আস্তে আস্তে দোয়া হবে, দোয়া না হবে না। আমরা ধন্যবাদ জানাই সিদ্দিকুল্লাহ সাহেব, আমাদের রাজ্যের মন্ত্রী, যে এক প্ল্যাটফর্মে আমাদের থাকার জন্য আজকে মঞ্চে এই সমাবেশ দেখছেন। এই সমাবেশ শুধু এক জায়গা করার লোকের বিষয়টা নয়, বিষয়টা হচ্ছে আমাদের খ্রিস্টান, আমাদের শিখ, আমাদের হিন্দু ভাই সব জায়গায় এক হয়ে বিজেপি গভর্নমেন্টের বিরোধিতা করতে হবে। শুধু মুসলমানদের উপরে অত্যাচার হচ্ছে না, আগামী আপনারা দেখবেন এই ওয়াকফ বিল যারা আইন বিরোধী কাজ করেছেন, সংবিধানকে না রেখে যে পাওয়ার ইউটিলাইজ করেছেন, সেটা নিয়ে আজকে মুসলমানরা চিন্তিত। যারা ভারতবর্ষের মধ্যে অনেক লড়াই করেছেন এই আজাদি করার জন্য, হিন্দু মুসলমানকে ওনারা চাইছেন যারা রাস্তার মধ্যে উঠতে হবে, নামতে হবে। শুধু আমাদের নয়, আগামী আপনারা দেখবেন খ্রিস্টান শিখ ভাইদেরকে জায়গা জমিটা অত্যাচার করে নিয়ে নিতে পারে। আজকে আমরা এই সমাবেশের মধ্যে আজকে আমরা উপস্থিত রয়েছি। আপনারা অনেক দূর দূর থেকে এখানে রামলীলা পার্কে এসছেন। কারণটা হচ্ছে এই ওয়াকফ বিলে বিরোধিতা করতে। শুধু পশ্চিম বাংলায় নয়, পুরো ভারতবর্ষের মধ্যে যেভাবে মানুষ বুঝতে পেরেছে এই বিজেপি গভর্নমেন্টকে মেনে নেওয়া যেতে পারে না, সেইখানে আজকে আমাদের পশ্চিম বাংলা থেকে প্রত্যেক আন্দোলনটা আরম্ভ হয়, এখানেই শেষ হয়। আর আমরা সেটা চাইছি আজকে পশ্চিম বাংলায় এই জায়গা থেকে আমরা আন্দোলনটা করেছি, পুরো ভারতবর্ষের মধ্যে পৌঁছতে পারবে। অনেকে বক্তব্য রেখেছেন পার্লামেন্টে এই বিলটা রিজেক্ট করতে হবে, সুপ্রিম কোর্ট যাব, কিন্তু যত পর্যন্ত আপনারা আন্দোলন রাস্তার মধ্যে না নামেন, তখন পর্যন্ত এরা ভাবতে পারবেন না মুসলমানরা শুয়ে পড়ে রয়েছে, ওনারা ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু আমরা ঘুমাইনি, আমরা আছি, আমরা এই দেশ আমাদের আছে, তার বাপের নয়। আজকে মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে সিদ্দিকুল্লাহ সাহেবের সামনে কথা রেখেছেন, আমি মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই। পশ্চিম বাংলা হিসাবে উনি যেভাবে মুসলমানদের কথা শুনছেন, রাখছেন আর সব ধর্মকে নিয়ে চলছেন, আমি ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই। এনআরসি বিলটাও আমরা দেখেছি, সিএ বিলটাও দেখেছি, এবার ওয়াকফ বিলও দেখেছি। দিদি আমাদের রাজ্যের মধ্যে আন্দোলনটা করার আগে বিল পাস করেছিল কি আমরা এনআরসি সিএ মানব না, মানছি না, আমরা এই বিলটা রিজেক্ট করছি। কিন্তু আমি একটা কথা বলবো, মুসলমানের কেউ নয়, মুসলমানের শুধু আল্লাহ আছে, শুধু আল্লাহ আছে। আল্লাহর উপরে বিশ্বাস করি, মোদী গভর্নমেন্টের উপরে বিশ্বাস করতে পারি না। কেন? ওরা অত্যাচারের উপরে অত্যাচার করে যাচ্ছে। 3 তালাক
পাস করবেন, ওয়াকাফ বিল পাস করবেন। জানি না আগামী আর কি করবে সেটা আপনারা নিজে বুঝতে পারছেন। আমি একটা কথা বলে বক্তব্য শেষ করবো, কেন ময়লালিতে অনেক ট্রাফিক হয়ে গেছে। আমি এই এলাকার ছেলে, এখানে আমার বসবাস, আমি এখানেই থাকি। পিছনে আমার কাউন্সিলর 54 নম্বর ওয়ার্ডে আমি কাউন্সিলর রয়েছে। আমি সকাল থেকে দেখছি এই এলাকার হিন্দু ভাইরা কত পরিশ্রম করছেন, কত আমাদের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন। আমি ধন্যবাদ জানাই যে এই আন্দোলনকে সাপোর্ট করার জন্য ওনারা কোনোভাবে কোনো কিছু করছেন না। পুলিশকে ধন্যবাদ জানাই যে পুলিশ সকাল থেকে সারা রাস্তার মধ্যে পড়ে রয়েছে, যে মুসলমান ভাইরা একটা শান্তভাবে আন্দোলন করছেন। সেই আন্দোলনের মধ্যে আমাদেরও যুক্ত থাকতে হবে, সেই ভালোভাবে এই আন্দোলনটা শেষ করতে হবে। এই আন্দোলন রামলীলা পার্কে শেষ হবে না। আমি সিদ্দিকুল্লাহ সাহেবের সঙ্গে জড়িয়ে যত জমায়েতের লোকজন রয়েছে তারা এখানে উপস্থিত রয়েছেন, সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমাদের এক প্ল্যাটফর্মে আমাদের বাজার রয়েছে ক্রিশ্চিয়ান মিশনারি চার্চের মধ্যে। একটু আগে আপনি দেখলেন আমাদের শিখ ভাই রয়েছিলেন, তারাও আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছে। ওদের কোনো প্রবলেম হলে আমরাও ওদের সঙ্গে থাকতে হবে, কেন এই ভারতবর্ষে সংবিধান আছে। একটা কথা আমি বলবো, আজকে এইভাবে সিদ্দিকুল্লাহ সাহেব চিন্তা ভাবনা করে এই ওয়াকফ বিল রিজেক্ট করার জন্য চিন্তা ভাবনা করেছেন। শুধু রামলীলা পার্কে আন্দোলন করলে হবে না, প্রত্যেক মাসে রোববার করে পাঁচশাখা, শ্রীপুর, রাজাবাজার সব জায়গায় পশ্চিমবাংলা, কলকাতা শহরের মধ্যে মানুষকে জুড়িয়ে নিয়ে সবাইকে জানতে হবে যে মুসলমানরা আন্দোলন করতে পারে। দেখুন আপনারা এই ওয়াকফ বিল রিজেক্ট করার জন্য যারা চাষি, যারা ফার্মার, তারা এই বিলটা রিজেক্ট করেছিল, আন্দোলন করেছিল, তাদের ব্যাকফুটের মধ্যে বিজেপিকে যেতে হয়েছে। কেন আমরা সব মিলে, সব ধর্ম লোক মিলে এই বিলটা রিজেক্ট করছি? আমরা এই বিল রিজেক্ট করার জন্য যারা আন্দোলন সুস্থভাবে, ভালোভাবে, কোন সঙ্গে ঝামেলা না করে আমরা এই আন্দোলন এগিয়ে করি। আমরা আগামী দেখবেন পশ্চিম বাংলা না পুরো ভারতবর্ষের মধ্যে বিজেপি গভর্নমেন্ট বুঝতে পারবে অন্যায় করলে মানুষ ভারতবর্ষের মধ্যে অন্যায়। আপনার কাছে ভিক্ষা চাইছি, ফেরাউন, নমরুদ, সাদ্দাত, হামান, পৃথিবীতে যারা দৌরত্ব ছড়িয়েছিল, ইলাহাল আলামিন, আমাদের ভারতের ক্ষমতাসীন দিল্লির যারা আছে, হয় তাদের শুভবুদ্ধি দিন, আর তাহলে তাদের ক্ষমতাকে খান খান করে ভারতবর্ষের জাতীয় ঐক্যকে প্রতিষ্ঠিত করুন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিয়ে একসাথে থাকতে পারি সেইভাবে আমাদের মন মানসিকতা তৈরি করুন। আমাদের মাদ্রাসা, মসজিদ, কবরস্থান, ঈদগাহ, ওয়াকফের ইউজার সম্পত্তি আমরা রাখতে চাইছি। মোদী সরকার চ্যালেঞ্জ নিয়েছে, আপনার শক্তি গাইবীর মদত আমাদের দান করুন, এই শক্তিকে প্রতিহত করে দেন। সব সর্বস্তরের মা, বোন, ভাই, দাদা, দিদি এসেছেন, আমরা কৃতজ্ঞতা আদায় করছি। নবীজির পাক ওসিলায় আজকের এই দোয়াকে কবুল করুন। সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খায়রি খালকিহি মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন। জমিয়ত উলামায়ে হিন্দ জিন্দাবাদ, জমিয়ত উলামায়ে হিন্দ। अमीरुद्दीन साहब, हमारी गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ला रही है, हमारी गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ला रही है इसके खिलाफ। बिल को रिजेक्ट करना है किसी भी हाल में, हम लोग इसको मानते नहीं है और इसको मानेंगे भी नहीं। ममता हुकूमत रेजोल्यूशन ला रही है, ममता हुकूमत रेजोल्यूशन ला रही है। वो तो बोले हैं सिद्दीकुल्लाह साहब के सामने में, अभी उनका फोन आया था, वो इस बिल का रिजेक्ट कर रही है और असेंबली में इसको पास नहीं करेंगे। सैयद शामसुल आरिफिन, আমি অ্যাডভোকেট ক্যালকাটা হাইকোর্ট। স্যার, এই যে ওয়াকফ অ্যাক্ট এসেছে 2025 সালে, অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টে, তো আমরা বিরুদ্ধে লড়াই লড়ছি, কিন্তু যে কনস্টিটিউশনাল ভাবে রাস্তা আছে, দুটো রাস্তা আছে,
একটা আছে কি যেরকম তেলেঙ্গানা, কর্ণাটকা এন্ড তামিলনাড়ু রেজলিউশন পাস করেছে, মঞ্জুর করেছে, ওই রকম আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টকে রেজলিউশন পাস করতে হবে লিগ্যাল ভাবে, কনস্টিটিউশনাল ভাবে। 2 নম্বর कि সুপ্রিম কোর্টে যেতে হবে, যেরকম অ্যানাদার পলিটিক্যাল পার্টি গিয়েছে। তো আপনি এই সম্বন্ধে কি বলছেন? আমাদের সুপ্রিম কোর্ট যেতে হবে, তার জন্য আমরা গেছি, রেডি হচ্ছে ম্যাটার, এটাকে আমরা চ্যালেঞ্জ করব। কোন তরফ থেকে? এই জামায়াতে উলামায়ে হিন্দের হেড অফিস থেকে। আচ্ছা, এটা করা হচ্ছে। আচ্ছা, করা হচ্ছে, ঠিক আছে। আমাদের গভর্নমেন্ট, মমতা গভর্নমেন্ট কি রেজলিউশন পাস করেছে? এখনো রেজলিউশন অ্যাডপ্ট করে নাই, তবে মমতাজি বলেছেন যিনি, আমরা এই অ্যামেন্ডমেন্টকে এখানে লাগু করতে দেবো না, অ্যাজ ইফ আমরা যখন এনআরসি এবং সিএএ লাগু করতে দিই না, এটা দেবো। স্যার, এইটা কিন্তু জবানি কথা আছে, ওরাল কথা আছে, ভার্বাল, এটা মতলব লিগ্যাল ভাবে যেতে হবে। আমরা চেষ্টা করছি যাতে উনি রেজুলেশন নেন, রেজুলেশন নিয়ে বলেন যে আমরা এটাকে লাগু করতে দেবো। আপনারা লেটার মেমোরেন্ডাম দিয়েছেন সিএম মমতা ব্যানার্জিকে রেজুলেশন জন্য? আমরা এখনো দিই নাই, দেবো, আমরা রেডি করেছি এবং 1 লক্ষ সই করাচ্ছি, তাতে 1 লক্ষ সই করিয়ে আমরা ওটা জমা দিয়েছি, সই চলছে এখন। না, এখন তো রেজুলেশন হয়নি, জমা দেওয়ার পর রেজুলেশন হবে, এখন সই চলছে, সই জমা। ঠিক আছে, ঠিক আছে। शेख नदीम अहमद है और मैं पेशे से एक जनरल फिजिशियन हूँ और मैं कलकत्ता मुज़ाफ़रात में प्रैक्टिस करता हूँ। क्या आप जमीयत उलमा हिंद से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल, दिल से। अच्छा, तो मेरा सवाल ये है कि आप लोगों ने, हमारे लीडर ने, सिद्दुकुल्लाह चौधरी साहब एक लीडर भी हैं जमीयत उलमा हिंद के, सरबराह भी हैं और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी हैं, वज़ीर हैं। तो आप लोग क्या ममता हुकूमत को, वेस्ट बंगाल हुकूमत को रिजोल्यूशन लाने के लिए, असेंबली में रिजोल्यूशन लाने के लिए जो रिटन तौर पे मंजूर करने के लिए बोले हैं, या दबाव देंगे, या मेमोरेंडम दिए हैं, या देंगे? देखिए, अभी आज जो ये तहरीक है, ये पैगाम ममता बनर्जी साहबा तक पहुंच गया है, चूँकि हम लोग जिनकी क़यादत में यहाँ चल रहे हैं, जनाब सिद्दुकुल्लाह चौधरी साहब, तो इनका मकसद भी यही है कि असेंबली से एक करारदाद पास हो, जैसे और अदर स्टेट्स में किया जा रहा है, और इसके लिए हमारे जमात उलमा हिंद की तरफ से एक मेमोरेंडम उनको भेजा जाएगा। और चूँकि ये तहरीक अभी शुरू हुई है, ये आगाज़ है, और इस तहरीक का मकसद सिर्फ ये है कि जो कानून पास किया गया है, ये ताकत और अपनी जो फाशिज़म क़ुव्वत को लगाकर ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक तरफा कानून पास किया गया है, जो कि आइन को उल्लंघन करता है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून बनाया था, हर मजहब को बराबर का बोलने का अख्तियार और मजहब फ़राइज़ अंजाम देने का अख्तियार, उसके खिलाफ बीजेपी खुलकर मुसलमानों के खिलाफ ये एक गंदा साजिश कर रही है, जिससे कि मुसलमानों को ज़हनी, मुआशी, समाजी, मजहबी तौर पर परेशान किया जाए, वो सिर्फ अपनी हुकूमत की पासदारी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रैपो न्यूज़ में। जमीयत उलमा हिंद कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी जिल्लुर रहमान आरिफ साहब, आज आप लोगों ने जमीयत उलमा हिंद के तहत एक बहुत ज़बरदस्त जलसा किया है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के ख़िलाफ़ में। तो ये हमारे मिनिस्टर साहब जो कि सिद्दुकुल्लाह चौधरी हैं, तो वो जमीयत उलमा हिंद के सरबराह हैं, कायद हैं, तो उनकी तरफ से अभी ये ममता बनर्जी भी अब तक दबाव नहीं डाला गया है कि असेंबली में रिटन तौर पे रिजोल्यूशन पास करें। क्या जमीयत उलमा हिंद के मिनिस्टर सिद्दुकुल्लाह चौधरी और आप लोग जमीयत उलमा हिंद, पूरे वेस्ट बंगाल जमीयत उलमा हिंद, क्या हमारे सीएम को दबाव देंगे कि ममता बनर्जी रिजोल्यूशन पास करे असेंबली में, जैसे तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु ने किया है? देखिए, ममता बनर्जी के जितने भी एमपीज थे, उन तमाम लोगों ने पार्लियामेंट में जम के इस बिल की मुखालफत की है, वो आप तमाम हजरात को मालूम है। और उन्होंने, ममता बनर्जी ने भी कहा है कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे, और हमें पूरी उम्मीद है ममता बनर्जी से कि वो असेंबली में बिल लाके इस बिल को भी मतलब ये पास करेंगे कि हम इसको नहीं माने। जो उन्होंने बोला है वो असेंबली में भी लाएंगे, क्योंकि जो बोलती हैं वो पूरा करती हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि वो असेंबली में बिल लाके इस बिल की मुखालफत करेंगे। तो आपको उम्मीद है कि असेंबली में रिजोल्यूशन पास हो जाएगा?
ममता बनर्जी कर देंगी? भाई हमें उम्मीद नहीं है, बल्कि पूरे मगरबी बंगाल की आवाम को उनसे उम्मीद है। अब पूरे मगरबी बंगाल की आवाम उनको दिलो जान से चाहती है, मानती है और उनको वोट देती है। बहुत अब अगर उनसे नहीं उम्मीद रखी जाएगी तो फिर और किससे उम्मीद रखी जाएगी? बहुत पूरी उम्मीद है कि वो हम लोगों की, मुसलमानों की जो जायज़ बात है उसको कबूल करेंगी। और ये दस्तूर पर हमला है, ये सिर्फ मुसलमानों का मसला या वक़्फ़ का मसला नहीं है, दस्तूर, मुल्क के दस्तूर का मामला है। हमें पूरी उम्मीद है कि ममता बनर्जी इस कानून को लेके आएंगी, क्योंकि ये कानून तो बना है लेकिन खुद गैर कानूनी है, गैर कानूनी ढंग से बना है। अभी जो हम लोगों ने देखा स्टेज पे कि पीएम नरेंद्र मोदी को लेटर दिया गया है, 1 करोड़ साइन करके दिया जाएगा कि इस बिल को रिजेक्ट किया जाए, लेकिन साथ ही साथ कॉपी टू सीएम ममता बनर्जी नहीं किया गया। क्या आप लोग ममता बनर्जी को ये नहीं देंगे कि बंगाल में इस चीज़ को रिटर्न तौर पे लागू नहीं किया जाए? आप लोग की तरफ से रिटर्न मेमोरेंडम। मैंने आपसे कहा ना, हम लोग को पूरी उम्मीद है ममता बनर्जी से, अभी उम्मीद है, उन्होंने वायदा भी किया है, ज़बान से बोला भी है, और मैं ये जानता हूँ कि जो वो बोलती हैं वो करती हैं। हमारे बगैर मेमोरेंडम दिए बगैर हमें उम्मीद है कि वो कर देंगी, क्योंकि उन आवाम के जज्बात का एहसास उनके दिल में है। और आज उन्होंने देख लिया कि 2-4 रोज़ पहले आवाज़ दी गई है, और बंगाल के आवाम आज किस तरह से आई है कि उनकी वो भी नहीं संभाल पाए, हम भी नहीं संभाल पाए। ये समझ उनको इस चीज़ को समझना ही होगा और वो समझेंगे, हमें उम्मीद है। आरिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया रायपुर न्यूज़ को इंटरव्यू देने के लिए।